Obviously, Touch Union Belfast, Saturday over the grand final match. ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଅଫର ଲାଗିଲା କେବଳ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଗୋଟେ ଛକାକୁ 101 ଟଙ୍କା ଭୀମସାରଙ୍କର ଅଫର ଗୋଟେ ଛକାକୁ 101 ଟଙ୍କା ଯେତେ ଛକା ମାରିବେ ସେତେ 101 ଟଙ୍କା ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ମିଳି ନଥିଲା ଏବେ ତ ଅଫର ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଜି ଗୁଗୁଲି କରାଉଛି ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟିକେ ଦର୍ଶକମାନେ ତାଳି ହଉ ଆଜି ଗୁଗୁଲି କରା ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଆଜି ମିଳିବ କାଳେ ଗୁଗୁଲି ତ ମତେ ବହୁତ ଆଗରୁ ମିନିମମ୍ ମତେ 10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନିଥିବେ ଆଉ ମୁଁ କିଏ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି ମୋ ଘର କୋଉଠି ମୁଁ କିଏ ଗୁଗୁଲି ତ ମତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଆଜି ଗୁଗୁଲିଆ ସ୍କୋର ବଡ ओके ततबली घुराइथिले छक्का मिलिछि एपटे भी खाइबा पीवा व्यवस्था सब होइतिला पिला माने जतक दर्शक समस्त एठी खाइबा पीवा सिस्टम भी होइतिला खाइ पी सारी वर्तमान खेल चली वर्तमान दर्शक बर्तन हार्दिक चांस देखिबा 601 टंका कंदे 200 टंका संग्रह कर साइले आरंभ होगा जाऊची जमाना मैच जारी रहो सफलतार सह जो भाव ऑर्गेनाइज करी छथि मधर एमडी स्ट्राइक रोटेट करी